PS frame, SS. Aris sa baba na, promise. Take back Nope. the bomb. Piso, Aris baba. The bomb. Deeper, tas loop. Kaya Oh, laro yan. baba S. Aris baba. Tatapat ng loop. Slope A, slope A. Ayun, may slope A, Shot. slope A. Slope A last. LA, LA. LA last, LA last. LA last. Tapos 88. Nagpater. Ah. Sana ano, yung grabe yung mic mo yun. Auto ka nga pre. Pati nga. Ang sakit na. Adjust ko na lang out. Adjust. Success. Blacklist win. Ano Tara, pre? kasama LA. Ano yung pistol pa pre? Let's do this. Smoking grenade. Flash bomb. Bagay na sana lang pre. Face ko. 127. Ayoko yung 16-bit to rin. Ilian ako eh. Babalik ko sa ano. Gagi, smoke. Slope 2. Slope 2. Walang GPU yan. Baba. Ano door baba. Bandang ano nila, Aris baba. Ano lang yan. Ito mo yung pistol. Ito 120 na. Multi-kill. Ang narekondi ko pre. Ultra kill. Grabe yung pistol. May nagre-recon. Kento, may nagre-recon, Ken. Nagre-recon. Ang baba ng FPS ko pre. Kumusta naman sa akin? Hello? Sa akin? Hello? Ayun o, matamas na ngayon o. 161 na. Pagpatay ka, no? Flash bomb. Magbuhay. Bababa ulit. Yes, nagpatay. Ken, Trampa yata kaya last. may Ayan, ikay mga ka, trampa. Uy, Fire in Ikoy. the ikay ka, hole. Ikoy. Nakita ko ng ano damage down. Oo. Gagi, nawala na ata yung ano, yung easy ng 300. Ayun. Oh, nawala na yun eh. Yung mga tira. Pati niyo Ah, pinupo. damage Bakit? down. Gusto ko ng damage down. Or easy na natira sa akin. Ano daw bibili niya na, finally? Damage na. Ay, patay, sponsor. Oh. Hindi Kaya ka kayo. may 55 bigay na ako. Ayun. Yuan! Ah. Hit mo na ako, dali. Para matira tayo. Add mo tong account ko. Hindi ko nga alam yan eh. Aliwag. Ano, rampa pre? Rampa na kita mo. S Ikaw ata S. Yuan. Oo, gago, Rampa. S nga. Oo, Rampa sabi nga mo, lasin. Room 2. Ang inamin naman ng puto ka lang muna ko. Hindi ko Yun, lang yun. alam. Nakita ko sa Bomb HM. in B. Tingnan lang Smoking ako sa grenade. akin, wait lang ah. May kalaban tayo. 8 ilan na tayo dito? Okay. Kasama yung Agi ah. Walo yata ay. 6. Anim. Dalawa. Oh, dalawa Add di mo sa kasama. account ko daw yung taladro. Tapos bat LS. Lobby ata pre. Check mo. Ay, lobby ako. Kaya mo na yun. Ayun na, mukha lang mukha. Diyan lang, gilid ka. Uy, grabe. Cheater. Auto head. Cheater. Kala ko nila kung ang Auto pag-awag. head. Auto head. Win A. May Ares baba pa. Welcome, pre, welcome. Fire in the hole. S na pre. Win A. S na promise. Flash bomb. Meron pre, nasa usok na. Metal box. Piso door. Pre, piso door Hindi pa. B. Piso door B. Yuan! Win A. Pwede plant. Sige, set mo. Ang Win B, A. Ito na. piso B ah. Oh, LA. Win A. Win A na. Tumalon. Win A. Di ba, hindi pa. Di pa. LA. Di pa di. LA last. Patay ko na. Ako, Napatay na. piso B, pre. Piso B last. 89 ko bawas Arctic. Badoy nata, Oh, naka-SOP patay na siya. LA tol. Patay ko na Piso, doon. pre. Report niya kay Doyo. Alam mo kay JP, piso, di ba? Sa east. Wala nang. Ba't niya din? Ano si Nabali Lipa? na pindot. Na yung sipa. Karakter niya. Ay, yung E.
Uy, yun! Baba mo yun! Take back the bomb. Ato pre, LA. Patay. Mamahan si Yuan. Hindi pinatay yung kaharapan. Pre, ba't Train nag-galit pala ito mga yun. to? Kala ko doy train pa, dulo train. Ah, dulo train. Dulo train. Nice one. Palo. Ayun ako dong sasak. Ako yung sound. Let's do this. Take back the bomb. Grenade. Dulo train. Smoking grenade. Grab si Yuan, kaharapan. Balikan yung karakter. Dalawa. Dalawa, LA. LA, LA. isa pa. Dalawa, LA, promise. Art. Hello po. Tama ka na, bebe. Si Reynalyn ba to? Reynalyn. Idol. Bebe. Ayan mo. Hindi ba? Hindi mo yata may gamit ng ano. Hindi. May iba nga. Bisita ata ni bebe. Hindi siya yan. Huwag kang maniwala dyan. Doon na ako pre. Bakit? May ano daw, ano. Eh. Naalat Hindi ka. mo lang siya ng boses kasi ano siya eh. Tama na. dito. Best Kaya di- danger. Kaya isin ko lang. Literal ang Dito. boses. Grabe na yung boses mo, bebe. Ang baho. Kapag hindi malandi. Masarap yan si Bebe. Kahit walang so. Nilalagdat ako. Bakit? Oo, siya yata yung bibig. Eh. Oo. Pag Baba. ilam. Bakit? Yun. Ars baba. Mas Win A. Hello, Win A. Pwede ba kitang kantutin? Baba na, Baris baba lang. Baba. Puto ka lang mo rin, Reynalyn. Sarap mo sumubo. Uy, ito gusto. Putang inang tagal magpalit ng baril, gago, naka gold piece. Bugo mo yun. Gago, piso na pre. Ano sa... 60, Ano 78 sakit yan? yan eh. Ang inang yan. Okay, move out. Totoo. Di parang di si Bebe nagsasalita eh. Computer ata eh. Fire in the hole. Computer ata yung nagsasalita, di si Bebe. Tara, ilay na ako. Piso ako. Piso ako. Pwede mag-A. Dito sa Facebook. Ilan na stop dalawa? Tarakan. Pain mo. Stop pre, dalawa stop. Win A. Dalawa stop ah. Win A. 3 box. Piece 59, 3 box. Dalawa May yun, RS pre. S baba pa. S baba pa isa. Dami B A. side. Pwede mag-B. Okay na pre, 3A pre, 3A. LB. Slide B na. Slide B. Parang pa natin, Slide B. pre. Parang pa natin. Aras natin. Talunan. Headshot. Umama rin call mo kayo. Natama talaga yan. Makawit bala yan. 2-4 thirds pa naman eh. Hindi, ngayon lang tumama. Kaya siyempre, Arctic parehas, dalawa eh. Ayun, stage, binar kayo stage ah. Stage dalawa. Binabaril sa ismo. Pumunta. Wala akong settings. Recall. Take back the bomb. Harap mo na kayo. Flash Mismo. bomb. Slope baba. Mission failed. Global risk win. Tatawanan niya sa ko. Ay, hindi. Naramdam ko. Move out. Kasi pink smoke yan. Hirap makakita tayo pink smoke. Fire in the hole. Stage lang. 2 box nakapatong sa stage. BS, half life. LA lang pre. BS. Fire in the hole. Kapal lang smoke par, di ako makakita. Smoking grenade. Fire in the hole. Take back the bomb. Take back the bomb.
I-live nyo naman para Di mo makanood gamit. ako. Ay, Nope, live dalawa. nyo. Lamig po. Ina. Ala, dahil laking gago. Ba't ang laki nun, Ken? Ako iba boses oh. Ah, Iba ang boses. ganun kapag hindi gago. lumalandi. Ayoko na nga. Awan nyo. Hindi sa Iba headset yun. ata yan. Iba yung boses. Seryoso, batal. Lalaki ka na. Hindi ka na Meh. babae. Wag ka, English. Ano? Kasi la Serena Lin. Baka kayo na ni Raynel magkatuluyan yun ah. Oo, masarap. Kutso mo pa. Tawal na. Ano wala? Ang badis. Oo nga. Sino? Ba't ayaw nyo ako sa alien? Bungo. Baliw yun. Lala, ang lala. Ba't ang lala. nagkakari, tol? Porque di mo nakasama si Parang gusto ko bumili ng isang PC. Bili ka 3, tapad mo yung 2. Hindi nga legit. Gusto kong 2 PC sa bahay. Ay, yun. Alam na yun. Doon ka maro yun. Mami Reynalyn. Flash bomb. Mami Reynalyn. Yes na ako guys. Promise. Bulog ako? Ano bulog ako? Bibili ako isang PC. Bakit? Ba't ka Tsaka bibili? Ter. Pwede Kasi- ko na? Ha? Iwan daw. Lalaro daw si Iwan. Gilid mo, gilid. Yung box na Ba't yan. ka nga bibili ng isa pang Baka kasi magamit ko siya soon. Box yan, yan. Uy, putang ina mo. Bakit naka-A-bar? May immortal ka. Sorry. Meron talaga ako niyan. Ah, yabang. Sorry. Pulo ko mo. Bakit? Uy, Agi. Mic ka lang kamay. Seryoso ba? Oo nga, Agi. Sali ako dyan. Lalaki din si Agi. Uy, Agi. Magsalita ka nga, Agi. Sasampalin kita. Bayan. Ay, Babae yan. Yes. Agi. Sister. Ba't ayaw magsalita sister? Take back the bomb. Sister Agi. boses ko. Ikaka. Pamain mo. Ato. Patay. Sorry no. Parang galit ka. Uy, pasok kayo dito. Gago, sulit ka lang. Gago, 42. May kalaban din kami dito. 43. Prohibited. Lips ko. Depende Ano kung ba gusto yan? mo Pilit squad kalaban. ba yan? Stacy. Ay, Oo, ayan o. field squad, Mamarine na dalawang rin. field squad. Oo, dalawang field squad. Tapos gold life. Ano, gago, solid din to sila Cramsy. Oh, O ito, mas okay na dito. Papatutok pa kami dito eh. Oo. Pais the token. Ayaw namin. dito na lang te, room 42, room 42 te, room 42 ka na lang. Ito na, Reef. pumasok na. Dragon. 42 te. Dito. Parang wala namang sword. Hindi ka ulam. Tungkina mo tayo, simula mo boses mo. Ingay sa ako, parang si Badit pagka naglalaki Di. yung boses. Rampa tol. May love. Bis. Ayaw ka dito. Papatutok ako sa 43. BS? Prob na, nag-quit na. Dormit lang, Pram. Yung naling pasok ka dito. Dormit Ayun, lang. Agi, solid ka laban dito. Kan sa amin kanan ko, pre. Butang ina mo, water. Wala kong mumuha yung BM puta. Water da. Water lang. Yung Ladder seaport, na. guys. Ladder. Fire in the hole. Gagawa. Ang damit. Ikaw lang pa niya. Ay, May water ah. Ay no. Headed to Station 7. Ito na, stage. Gogi naman. Stage lang. Nakatutok sa win A. First stage, patay. Bilas.
Gilasin yan. Gilas yung pumatay sa akin. Ay, bilat. Bomb has Bilat been daw. planted at A site. Pador na ata, pador. Norby? Norby. Ayun. Mission success. Blacklist win. Okay lang yan yung si Ken. Yan mamatay si Ken. Move, move. Smoking grenade. Pika mo Lag, na. bunya naman. Gloricon. Kadiri. Water. Nakapasok lang. Oy, S na ako guys. Fire in the hole. Meron pre, metal. Ingat LA ah, walang taong LA. Aris baba. Kill. Isa oh. Loop. Flash bomb. Meat loop. Loop. Flash bomb. LA yata last. Or B. B player to. Mission success. Bomb has been planted at A site. Fire in the hole. Tara, kasama LA. Walang mga LA. Let's do Pero pa this. dyan, pasok ko. Take back the Di bomb. yan. Nice shot. Hindi pa pa notice. Flash bomb. Flash bomb. Dalawa. Sloop lang. Wala sa smoke, kitang-kita. Fire in the Hindi hole. Sloop lang. Dalawa. Ayun. Ayun. LA. Take back the Hindi bomb. pre, nakabang lang. LA na dalawa. Isa pa LA. LA pa LA isa. pa. Patay. Isa pa. Andiyan na A. Patayin ko lang to tol. Tapos balikan ko. Ay, wala na pala. Patay na pala yun. Okay na pala, LA. Okay na Oh. Logi sa boss ni Bebe. Lo, naganap. Ito na. Rampa. Ba't wala? Mid lang. Mission Balik. success. Blacklist win. Fire in the hole. Patay to. Siya pala patay. Let's do this. Take back the bomb. Flash bomb. Ayun, literal nakabuka mo daw. Fire in the hole. Patay to. Potato. Pillars, tas trend. 55 yan. Pillars lang. 2A Arctic. Dalawang smoke are nandyan. Train nakasilip. Tapos 3 box. Walang yung bata. Uy, Aras nangyari na. yung box sa slope A. Sarap. Kaso wala ka pare. Back the bomb. Ngayon ah. Kahit ano. X ni ano? Ni A. Clutch to. Para ay Reyna din. Nice, Kuya Blink. Hello? Laro kay Blink. Blink. Move out now. Ano, hindi ba na naman kutsilyo na ito? Yuan, give mo na ako. Flash bomb. S lang. Base lang. Bulag yan. Gago, hindi pa Base para. lang. Hindi, Wala. base lang. Ano, planting site bilang. Live sa dalawa S eh. Patay na yung bridge, lumalabas lang. Base Ay. yan lang. Low HP ko pa. Mukha mo ng pen. 53 yan. Bumi pa rin. Right side. Take back the bomb. Masyado na tutok. Age bobo daw ang bebe. Oy guys, sana naman. Tanga na, sa ang taas ng tutok. Nakatupo na. Let's go. Ay Global na, ang daming nilatan.
Catwalk. Catwalk, guys. Hello. Bakit? Gago. Lamang kamisa. Switch pa lang. Oo, gago tayo na kami. Ay, sorry no. Nasa TikTok yung kasama niyo mo. May safe Ares pa. Ares lang, pre. Ang lamig. Ares lang, Safe pre. zone. Ares. Dead. Apat pa yan, tol. Ba't ang kunot? Body kasi. Possible terrace. Amin natin ito. Likod ah. Amin natin likod. Ayun na kayo. Gagi. 24 lang. Uy, nakaba ko doon pre, di audition. Stop, stop. Wala na. Ayun, dalawa stop. Dalawa eh. Oo. LA. Tagaliwan, pre. Lalo nag-LA. 3 box. 3 box na. 3 box sa setting. Sa setting. Hello, nagsa-setting na. Ayun ang slope. Metal, metal. Hindi, kita na siya. Kita na siya. Kita siya, pre. Kita siya ng point. Nag-face doon. Pre, LA nga, pre. Pasama. Okay, let's do this. Pasusbong ako. Flash bomb. May taong iba. Uy. Ali. Tatlo. Si pare Ali. Ayun na, forward. Mama, isa-isa. Terrace na, terrace mismo. Nakabang. Asan yan, tol? Frame. Frame pa pala. Saan yun? Yan lang, pre. Bakit? Sakto. Pagtanong niya ni Bebe. Patay. Ter tsaka frame. Ter frame na lang yan. Frame last. Frame last. Hindi. HM lang. SM. 1 HP na to. SM. Time mo, game mo. Kaliwa lang. 86. Wala sa MM. Dalawa. Wala sa Discord. Dalawa. Kahit. Kumakaul. Papaw. Hindi kumakaul lang. Yan. Okay, move out. Frame. Move your ball. Taragon. LA walang tao tol. Yung LA natin. Okay, sabi mo eh. Ali. Ali pa. May Ali ah. Ang bobo ko. Safe zone. Safe zone. Sino to? Sipor dito, safe zone. Sipor dito, safe zone ah. Dalawa to. Dalawa to guys, carry. Sloping. Slopan. Dap. Chaos ah. Dap. Okay, sorry pre, sorry ah. Let's rock and roll. Ay, sorry sir. May kumakakall sa Discord. Move the ball. Ilan Uy, yung tol? gagi, dalawa. Forward na, isa pa. Isa Hindi ko pa. alam kaliwa. Patay. ES, dalawa. Fire in the hole. Grabe naman yan. Spider-Man. Ay, dalawa S. 2 S. Ito, pa-ES. Pag-ES. Patay. S na. Ibo sa akin. LA. LA last. Ito, stop. Nice one. Global fire in the hole. Palo.
Lose. Ellen. Okay, move out. Ano na pre? Oh, sorry na naman. Sabay sorry na. Smoking bomb. Smoking bomb. Balik ko isa. Tara, Yuan, huwag kang magtago dyan. Sige. Pre! Ano? Enemy spotted. Aris lang. Slide B. May Slide slot lang. ba ba dito? Meron. Pwede kick yung ano. Zero. O yan. Selene. Ganda lang. Apat na lang din to. Or win na lang. Ano 3 win na lang. Slide B. Angatan pre. Aris na lang. Talunan. Wala na. Meron pa yata eh, talunan. Wala. Patay. Mission Teres success. na yun. Global risk win. Flash bomb. Ayun. Let's go, global risk. Smoking bomb. Ano lang pre? S lang dalawa. Kato. LA isa. S na, S na. Forward S. Forward S. Forward S. Dead. Ay, Dead. nagmamit tol. pa tayo. I'm mid, I'm mid. Patay ako. Terrace Yun. kaliwa. Fire in the hole. Siyempre, May Q pa. May libre spin. Ayaw yung mic. Nasa Discord dyan, ayaw yung mic. Patay LA. Kanan daw, last scene. Ayo. Ayo. Flash bomb. LA last, LA last. Nahiya kay Bebe. Nahiya sa'yo, Be. Ayaw mo gawin niya yun. Oo, tol. Gago. Mission success. Global risk win. Tinalo mo daw si Mamita sa Jack and Poy. Let's go, Totoo. global risk. Ba't alam? Di ka rinig mo rin. Dito ata, pre. Ano, house bin ah. Ano yung B? Smoking bomb. Eh, ano na? Pinain na ni Bebe. Hindi ko alam pumasok na pala. Ramsol. Nakita mo naman, di ba? Harap na natin, ikaw wala na taas. May smoke kasi. Dalawa, 80 lang. Legit. Eh, Nagulat na lang ako, dahil nakaharap na pala. Diba ata? Piso. bago ako kasi tayo yung iba. Sa pa, pila. Taas mo na, 3 box. Likod mo, slope. Gago. slope. Slow Tsaka mo. Winay. Hello, Slope tsaka slope. Winay. Minumuraan ni Selena. Let's go, global risk. Epis sa sabong. Smoking bomb. Fire in the hole. Wala HP agad ako. Water na tol. Tsaka LG. Sige tol. Dalawa yan. Sure yun tol, dalawa LB tol. BS na tol. BS na tol. Forward. Fire in the hole. Ikaw ay patay eh. Sapat tol. Isang water. Sapat. Ay to, sa rampa. Water ah. Likod rampa. Yun lang bulag. Kato ko na. ES daw, ES. Ayun na pre. Headshot. Yan eh. Flash bomb. Flash bomb. Mission
Smoking bomb. Ano man? Okay, let's do this. Kasi may niwag eh. Di na ako nakalawa ko lang eh. Ah, grabe naman yan, Ayun guy. ano, nasa ano daw siya, dito na Ano, water na, tol. Water na isa. Doon na, water na mismo. Ayun na, umangat na. LB, tumatakbo. Patay, one. Patay, patay. Safe zone. Talunan, talunan. Kasama. Slide B. Flash bomb. Aris nila, Aris nila. Aris lang nila. Frame, frame banda. Slide B, tsaka frame. Slide B na lang. Slide B na lang. Slide B last. Be, hello, be. Slide Be, B. hello. Mission success. Global risk win. Hello, nagigis agad. Wait lang pre,